Nagadali si Nando bisan taas pa ang sirak kaadlaw. Bati na mauran ka dya nga hapon, mabudlay kon mahapunan kag maabtan ka uran hay maiwat ang sarakyan. Kon may maglabay man, kalabanan buta kag warati mapungkuan, gindasig na ang paghimus ka andang dararon, bisan darwa lang kabanwa ang karayuon ka andang aragtunan, hindi na mamanan kon hastasan o matinirugto sa mga ginikanan na ang anang hinablos nga si Kaloy. Kay na lang sanda na kamaan, nga ginapahatod dya, kamagurang na nga laki, nga tatay ni Kaloy, hay nahidlaw kuno sa agot na nga bata, rugya kananda nagbahol si Kaloy sa lagdo nga sakop ka si Balom, gani, daw libayon ang pagkabigna sa hinablos, may apat pa ka mga bugto si Kaloy, antis dya matao, ginayo lagi ni silang, nga nanay ni Nando, nga tana ang mapabahol sa anang apo. Lain kon may bata sa sulod ka balay, hambal ni silang nga baluron, hay masadya kag buhi ang tanan, bisan ano pa kabudlay ang mag-atipan sa bata. Mabuot kag ara si Kaloy. Darwa pa lang katuig, pero kamaan ron ka husto nga pagginawi sa gwa, kag sulod ka balay. Ginbugayan pa dya, kauyahon nga daw anak ka anghel, gani ang tanan nga makasugata kana, hindi mahimo nga hindi magpundo kag magbugno. Abaw, sa pagkaambong nga bata, dayo kabay nga bag-ulang nagsakay sa jeep halin sa Igbarawan, pagkalampuwas sa Belison, kag antis magsulod sa Patnongon. Sa atubang gid nanda dya nagpungko, ano ngaran mo, to? Kaloy, abtik nga sabat ka bata. Dayon na dukduk, kag palipod sa kilid katiyo na nga daw na mayha, hinali nagturukay kag nagralaghong ang mga imaw nanda nga pasahiro. Naghani-hani ang iba, nabatian ni Nando nga asyat ang ngaran kabay. Din ka mo maagto. Padayon nga pamangkot ni asyat, nga mga 50 anyos ang edad. Nahapunan ka mo. Diyan lang tamon sa karitan, bugo nga sabat ni Nando. Mabisita takon sa bugto ko sa Ilores, sabat ni asyat. Mangita darapli. Nagayuhom si asyat nga nagliso kag ginpakita kay Nando, ang ginabitbit nga uway nga alat, nga warati sulod. Nagadulot ang panurok na kay Kaloy, nga daw nagaudyak nga nagadalo-dalo sa bata, hasta manaog ang magtiyo sa karitan nga sakop kapatnongon. Sa uruunhan lang kabanwa, masanao pa ang palibot kang mag-abot sanda. Nalipay gid ang magpamilya sa andang pagkitaay. Kisra sa 4 ka bulan lang abi sanda kadya magduaw gani nagayapayapa ang kada isara sa kahidlaw. Nagdaralagan ang magburugto nga puro laki, imaw si Kaloy, pagwa agud magsipal sa kawayanan, sa likod ka andang balay. Namanan ka mga bugto na nga, uyon gid ni Kaloy ang magligid-ligid kag magbalangay ka uhot bisan makatulja sa lawas. Balik ka mo dayon, hambal ni Nando sa nagahagunos nga mga bata. Gaguom, basi mauranan ka mo. Pamatsyag na daw bata na si Kaloy nga, nagakalang kagbisan rugya ron sanda sa balay katuod nga ginikanan ka bata. Tungod talagsa lang man sa malakakon makahapit si Nando, sa anang bugto kag bayaw, daw nagadahog lang, ang andang pagsugidanon. Wara sanda makamarasmas nga si Rumron, kon wara magdinaguso, ang mga bata pasulod halin sa pagsipal. Diinta na si Kaloy. Pamangkot ni Nando kang wara na makita ang hinablos. Gasunod lang man to kanamon kaina, tay Nando, sabat kang kagurangnan nga bugto. Balikin nyo to, sugo ni Nando. Basi nagtalang to hay hindi na sa ulado ang lugar kag dulumron. Magligad ang 15 minutos, nagbalik ang magburugto nga imaw ron si Kaloy. Nakita nanda nga nagapungkodya sa tangkas ka mga uhot nga waratis magul. Nawigit guro sa sobra nga dalagan. Mahipos lang dya nga daw nagapaluya. Kinapoy guro kakubyal, ang pinsar ni Nando. Nagparanibin ang mga bata kag nagrayapon. Pagkatapos nga magsugidanon liwat pagkatonga, amat-amat nga nagdurunglay sanda sa katuyo. Ginhulid ni Nando si Kaloy hay amodya ang naandan na sa lagdo. Basi mamag-o ang bata kag indi makaturog. Lampas ron sa tungang gabi ikang nabugtawan ni Nando nga may nagahuru-huru sa tupad na. Si Kaloy. Toy, naiwan kaw. Mahinay na nga pamangkot. Wara magsabat ang hinablos. Nagbangon tana, kag ginparapit ang kingki agud usisaon ang bata. Nakita na nga nagakudog si Kaloy sa karamig nga ginapamahulay. Mahangin kato nga gabi hay may uran nga ginapaabot. Ginkapkap na ang dahi ka bata. Taas ang hilanat. Warata na maturugi bilog nga gabi sa pagbantay kay Kaloy. Pagkaaga na nga pilang si Nando, kagindara na dayon si Kaloy sa banwa. Kuon ka doktor nga basi natunugan ukon na mag-ulang sa lugar. Ginrisitahan ka bulong agud magbahaw ang hilanat.
Ginpainom dayon pagkauli sa balay kag ginpapahuway. 4 ka oras pagkaabot sa balay, nag-umpisa ruman ang huru-huru ni Kaloy. Hindi nanda mamanan kon ano ang himuon. Sagwa, nag-umpisa ron waswas ang uran nga kahapon pa ginapaabot. Ginputos nanda ka doble nga kapay ang bata agud hindi maramigan kag ginpainom liwat ka bulong. Igulang nakatumar ka bulong, hinali nagkisi-kisi si Kaloy. Nagparano ka dya. Ginkumbulsyon kag nagduros ang mga mata. Bantay ka mo sa rakyan, hambal ni Nando nga libagon ron ang limog. Daron ta sa hospital si Kaloy. Sa pamatsyag ni Nando tuman kalawig ang paghulat nanda ka sa rakyan sa sirong. Kon mahimo palang lakdangon na ang hospital ka San Jose. Pero wara ron ti pulos ang paghulat. Nagtaliwan si Kaloy sa butkon, nakatong Bernis nga adlaw nga mabaskog ang uran. Sakit ang hiribyo ni Silangkang nabatian ang natabo kay Kaloy. Nagapasa ka palang dya sa hagdan sa balay sa Karitan, nagapanangis ron, ay abaw Kaloy. Ngurahab ni Silang. Ngiro man ang apo ko. Kon naman an ko lang amo dya madangtan mo, waratagid kaw ginpasugtan maguli. Warati untat ang pagpamasol na saan ang kaugalingon. Bahul gid ang pagkatingala katanan nga nakabati, hay kuno malabuak ang bata kag warati ginabatyag kang maghalin sanda sa lagdo. Rugya nagumpisa ang huring-huring nga basi pinalakad si Kaloy, kag nakutkot liwat ang kinaragto nga sugidanon party sa mga aswang sa andang Minoro kag kaingod nga banwa. Tungod waraman ti ginahulat, ginlubong kang Domingo ti aga si Kaloy. Bukod pati uso kauna ang pag-imbalsamar gani ginalubong lagi-lagi ang patay antis manimahodya. Pagkatapos kalubong, naglisin siya si Nando nga mauli sa lagdo. Kinulang ang dara na nga bayo sa waragin paabot nga hitabo. Mabalikta na dayon para makahingabot sa pagsugod kabilasyon karon sa gabi. Nagsakay ta na sa jeep halin sa norte. Pagpungko na, nadiparahan na ang bayi sa anang atubang. Na may uman na nga amodya ang imaw nanda sakay ka sarang adlaw nga nagadalo-dalo kay Kaloy. Si Asyat. Nagaduko dya kagwara nagaturok ka na. Natingala si Nando nga lain ang panghulag na kumpara sa una nanda nga pagsumalangay. Sa pagkaara ka na kasarang adlaw nga imaw na si Kaloy. Kadya waragid manamyaw ka na. Pauli kaw ron mangali. Bugno ni Nando. Hud, sabat ni Asyat nga nagaduko gihapon. Dayon na kayad ka dahon saging nga nagatabon sa sulod ka anang alat. Wara pagturok kay Nando nga daw hindi gusto mag-istorya. Daragkul bantalaan mo ba, padayon ni Nando nga nagamulalong sa alat nga uway nga ginakaptan ni Asyat. Ginabaligya mo ra. Wara magsabat si Asyat. Nagaduko lang dya nga nagakapot sa alat na nga buta ka mga isda. Hinali naguntat ang mga nagasugidanon. Naghiripus. Pinangrumbuan kabaytana ni Asyatra, sa ligbat ka laki halin sa likod ka sarakyan. Warati nagsabat ukon naghulag. Nahangyo sanda sa nabatian. Warati makapati nga may mangisog maghambal ka dya sa publiko. Nakamaan sandakon ano ang ginatawag nga rumbo, kag kilala man nanda ang tag-iya ka alat nga ginapatungdan. Sinando lang ang warati hinalungong sa pabati-bati. Bisan rayo pa ang anang paranaugan, dali-dali nga ginpapundo ni Asyat ang sarakyan, kag dayon nagsaog sa binit ka taramnan, bit-bit ang alat na nga buta ka daragkul nga mga isda. Kang maghuyab ang sarakyan parayo, amo man ang pagsugod rin nagaak ka mga baba sa sulod ka jeep. Daw maraman nga pinamukad kag pinang-usap nanda ang mga kuno-kuno nga sa sulod ka balay kag suod nga kakilala lang ginaistorya. Supugra, padayon ni Barsing, ang laki nga nangisog ka ina maghambal. Tana kara nag-aswang sa bata ko. Warato matabangi. Bayi lang, makabalusgid ko ka nakara sabon. Rayo ang nadangtan ka istorya, pati si Kaloy nadalahig. Kang masaysay ni Nando ang inagyan ka hinablos, nagsubtanay ang tanan nga nagapamati nga pinalakad ang bata. Bisan rugto sa Karitan, amodya ang gakarab-karab nga sugidanon. Ginatigbaliw da kara ang tinuban ka saging agud mangin tao, hambal ka pinakamalam nga bayi nga kasakay nanda. Ang tinuban, ukon ang pinalakad, amo ang nagauli sa balay nga mamasakit kag dayon mapatay. Ang tuod ta nga tawo, ginatampong nanda ukon ginaudom, kag ginadara sa andang balay kag rugto ginarumbo. Ang rumbo amo ang pagtigbaliw ka tawo sa sapat parihas ka baboy ukon isda agud makaon nanda. Nagparang ligbos ang lawas ni Nando kang madumduman ang sugid ka mga hinablos.
Kang sirom nga ginabalikan kag ginpangita nanda si Kaloy, may bayi sanda nga nasugata nga may ginapasan. Hindi nanda mamasnahan ang ginapasan ukon ang uyahon hay dulumron, tinuban ka saging kabaytana to ang nag-uli ka ninyo. Hambal ka malam nga bay. Basi si Asyat to ang nagpasan kay Kaloy kag tana to ang sulod ka alat na. Kon mawisikan raad to kalanggaw ukon mapugaan ka suha ang ginrumbo, matigbaliw dya balik sa pagkatawo. Kon isugkaw manurong, imawan takaw, ang sugyot ni Barsing nga daw natalupang dan ang nagaindakal nga baratyagon ni Nando. Gusto ko gid makabalus. Agyan tara karoon lugar na kagmaunahan taabot sa anang balay. Wararon magduha-duha pa si Nando, ginbaton na ang pagpanghangkat ni Barsing. Ang ana lang man gusto tukibon ang kamatuodan kon si Kaloy gid man to ang saalat. Kagkon amo gid man dya ang nadangtan ka anang hinablus, bisan paano matugruan ka husto nga lubong ang lawas na. Diritsuhan nyo lang ra ang inas, hambal ka malam nga bay nga kasakay nanda samtang ginatudo ang sipot nga aragyan. Pag abot nyo sa punta, liko kamo sa wala. Sa uruunhan lang karya balay na. Ana lang balay dyan kara nabugsok. Warati mga iningod rahay na hadlok ka na. Dayon nagkuot dya kasuha halin sa ginabitbit nga libon nga ginasudlan ka mga pinamakal na sa banwa. Kinanlanon nyo dya karoon. Haros tig irigmaron kang nanaog sanday Nando kag Barsing sa jeep. Nagatagiti ang init. Wara magbuhay ang andang panaw kag nalabot ka darwa ang balay nga ginatuyo, ang kuro kamalig nga human sa nipa. Suludlon dya sa kawayanan kag ginalikupan karagbong nga mga tanom kag puno. Siok turukon. Hagnop dya kon gabi. Ginlibot nanda ang balay. Bukas ang gawang sa kusina. Kauna nga tiimpo, bukod uso ang kandado hay tumalagsahon ang mga matakaw. Kalabanan warati trangka ang mga gawang. Nagsulod ang darwa. Hinali na haklo nanda ang malangsa nga hangin nga nagatugob sa balay. Dugo siguro ka mga tao nga pinang-ihaw ni Asyat, ang nagsulod sa pinsar ni Nando. Nagsugtanay sanda nga si Nando ang mapabilin sa sulod ka balay kag si Barsing ang mabantay sa gwa agod indi sanda makibon. Malinong ang palibot kang mag-abot si Asyat. Nagpundo dya antis magsulod. Nanilag. Nagdiretso dya sa likod nga daw nagasimot sa hangin. Mahinay na nga ginduso ang gawang daw may ginapaabot sa sulod ka balay. Nagakuba-kuba ang dughan ni Nando kang masatuman nga rugyan ron si Asyat. Ginpunggan na ang paginhawa kag nagkuub pagid dya sa anang ginahukmungan sa kilid ka tabungos rapit sa kusina. Dulom ang sulod ka balay. Mabatian na ang pagtungtong ni Asyat kaalat nga dara sa ibabaw kabanggirahan. Ginlili na ang buslot sa tabungos kag nakita na nga nagtalikod si Asyat kag madasig nga nagsulod sa kwarto nga ingod ka kusina. Nagriningkadol ang mga pagkabutang nga daw may ginapanghawas. Hinali nga naglinong. Sino kaw? Gaiwan kaw dya. Gulpi nga pamangkot ni Asyat, baskog ang limog na kag nagataya ka sanggot kay Nando. Gwa dyan. Abi mo wara ako kamaan nga dyan kaw. Gwa. Singgit na kay Nando. Wara ka pa nga man si Nando. Nag-amat-amat butwa ka ulo na kag nagtindog. Nagparapit si Asyat nga ginatayaan ka sanggot ang anang liog, hinali may naghagunos pasulod. Si Barsing. Ginlampusan na kasanga kakahoy ang alima ni Asyat. Nagtiyabaw dya sa kasakit kag nabuyan ang sanggot nga ginakaptan. Wararon magduha-duha si Barsing, sa gunson na dya nga ginbakol sa likod, sa kilid kag sa batiis hasta nga natumba. Naglupob dya kag nagligid nga nagakuriit sa kasakit. Halit kaw nga aswang kaw, pamuyayaw ni Barsing nga gaburuslo ang mga mata sa kaugot kag daw ginasab-an ka panulay. Bisan pat yun takaw, kulang pa dya nga bayad. Nadumduman ni Nando ang mga isda sa alat. Gindalagan na ang banggirahan kag ginpugaan kasuha ang mga isda nga nasulod sa uway nga alat. Waragid ta na magmisok. Brubhay, may nagmura. Tudlo. Dayon amat-amat nagtuhaw sa atubang na ang mga bahin kalawas nga daw anaka gamay nga bata. Mga ginurot nga tudlo, mga alima, mga butkon, mga kahig nga buta kadugo. Daw mabulwat ang mga mata ni Nando sa nasaksihan. Nagbalikid dya kay Asyat. Sino dya? Singgit na nga nagawarus. Kang wara magsabat si Asyat, ginparapitan na dya kag ginsumbag sa uhayon. Si Kaloy dya. Sabat. Nagulong-ulong lang si Asyat nga nagdusngal ang baba.
Hinali diya nga ginsipa ni Barsing sa surok-surok. Naguraroy ang bayi sa pagkapinood nga na batyagan, nagturoro ang luha na sa kasakit. Daw ayam diya nga nagtiangak. Bukod, mahinay nga sabat ni Asyat. Dayon natudo sa ikarwa nga kwarto. Pamatsyag ni Nando sang kalakbang na lang ang ginatindugan kag ang ikarwa nga kwarto. Pinamuksan na ang bintana agud magsanag. Ligwa. Waradya ti mga gamit magluwas sa sako sa binit nga may bugkos. May darwadya kagamay nga buho. May sulod. Kaloy. Ikaw ra? Ang tawag na. May naghulag sa sulod ka sako. Nagaparamuypuy ang tuhod ni Nando sa nakitaan. Dali-dali na nga ginbungkag ang bugkos. Wara mapunggan ni Nando ang pagturo kaluha kang makita ang hinablos nga may busal sa baba kag may gapos ang alima kag kahig. Lapsidya kag duro ang bakira sa lawas. Daw baboy diya nga ginbukot sa sako nga nagahulat ihawon. Ang raad bilasyon kato nga gabi, nabuslan kapag sinadya sa pagkabawi ni Kaloy. Konsi silang pangalola na ang pahambalon, nabanhaw si Kaloy. Warati untat ang hiribyon kamalam sa kalipay nga nabuhi ang apo. Insigida nga ginpatawgan ka doktor kag lagi-lagi ginpadapatan ka bulong ang bata. Magligad ang pira ka adlaw, naulian ang lawas ni Kaloy. Pero bisan nagkuruyom ron ang mga bakiras sa anang panit, may mga palus nga nagpabilin sa anang hunahuna nga indi dayon mapanas. Hambal ka mga malam, may pagsurundan ang mga aswang nga hulaton nga malubong ang tinuban ka, saging antis parumbuan ang lawas katawo. May paagi man sanda nga indi mapatay ang bata bisan, warati pagkaon sa sulod ka pira ka adlaw. Natuipan nanda nga ginatuyo ron gali nga parumbuan kag ihawon kato nga gabi si Kaloy. Mayadlang nahingagaw ang bata. Pero si Asyat waragid mahingagaw sa pagtimalos ni Barsing. Nasapuan diya nga ginurot ang liog kasanggut kag nahubsan ka dugo ang lawas. Warati pamilya na nga nangisog magkiha kanday Barsing kag Nando. Wara maman ikon sino ang tagya ka mga bahin kalawas nga ginhimo nga bantalaan ni Asyat. Pero ginlubong nanda diya ka husto kag ginpabindisyonan sa pari. Bahol ang pasalamat ni Nando kay Barsing sa paghangkat kag pag-imaw ka na agud masalbar si Kaloy. Kon wara si Barsing, basi kon anuman ang natabo kay Nando kapinpak ang gintayaan diya ni Asyat kang sanggot. Lango-lango gani ni Nando nga kon wara ti swerte, basi sapsap nga isda ang anang nadangtan sa mga alima ni Asyat,